Good evening lakay, magluluto tayo ng saluyot. Lagyan natin ng isda, tilapia, prito. Ayan, dinengdeng. Saluyot, simpleng ulam lang. Lulutuin natin, saluyot lang tsaka isda. Tapos konting bagoong. Ayan. Iwas-iwas muna tayo sa karne. Ayan lakay, lagyan na natin ang saluyot. Simple lang. Ayan. Malit lang yung kasirola natin, ay yung rice cooker natin. Malit lang. Ayan lakay. Lubog-lubog natin. Antayin natin na maluto yung saluyot. Pag naluto na yan, okay na yan. O yan lakay. Simple lang. Kaya kayo, pag may saluyot kayo, pwede nyo gayahin yan. Takpan muna natin. Tayo natin kumulo. O yan lakay. Pag naluto yung saluyot, tsaka natin papatayin. Yung lakay, buksan ulit natin at ilubog-lubog natin yung saluyot natin. Yung lakay. Para maging green. Ayan, takpan natin ulit yan. Tayo natin maluto ulit. Mamaya ulit. Saluyot lang yan at saka isda, konting bagoong. Solve na yan.